Oke, halo selamat datang Pak Johan. Oke, terima kasih Pak sponsornya Zoom. Selamat datang Bapak Johan. Sehat-sehat Pak ya. Suara kami masuk nggak Pak? Pak Johan masih di mute. Oke. Selamat datang Bapak Johan. Sehat-sehat selalu Pak. Masih mute Bapak suaranya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Siap, siap. Matur nuwun Bapak. Ya. Mungkin Bapak Johan ada mau disampaikan pertanyaan mengenai stand hari ini Bapak? Mumpung ini kan kita belum mulai nih, ada bonusnya nih Pak. Kita bisa tanya langsung sebelum dimulai Pak. Mungkin Bapak mau ada yang mau disampaikan ke stand yang hadir atau mungkin ada special question atau apapun, monggo Pak silahkan. Belum Pak, saat ini baru Belum ya, Pak. gabung aja Pak, lihat dulu Pak perkembangannya seperti apa. Nanti kalau Siap, tanyakan, perlu tanyakan lewat chat aja ya. siap Matur nuwun Bapak. Ya. Pak Johan dari perusahaan apa nih Pak, kalau boleh tahu? Aku kontraktor Pak. Kontraktor. Ya. Partisi sama ceiling Pak, spesialisnya Pak. Oke, partisi sama ceiling. Mungkin dari Mas Ereko bisa cari ada yang jualan partisi nggak di sana, siapa tahu bisa kontak-kontakan. Tadi sih ada yang jual handle pintu ya, sama Iya. pintunya tadi ya. Iya Mas Alkio, mungkin nanti di sana ada kayak mereka yang support untuk ini Mas, silang atau mungkin partisinya Mas, atau apapun di sana ya berhubungan dengan sebelum kita mulai. Oke, dari Pak Johan mau lihat produk apa Pak? Ada Pak? Ada yang jual partisi atau ceiling nggak Pak? Ada Aplus. Jangan, Aisyah. Bu, Çinli mi? Indonesia. Eyvallah bir kolay gelsin abicim. Hoş geldiniz abi. Ama sesin mes gelmiyor ki abi. Senin sesi gelmiyor abi. Biraz yavaş konuşuyorsun abi. Daha iyi olur abicim. Ya. Kolay gelsin abla. Ini lokasi pamerannya di mana Pak Juanda? Ini untuk lokasi. Oh ya, ini Bapak Juanda masih offline, masih off cam. Jadi Bapak ini lokasinya di Turki Pak, di kota Samsun. Itu seperti kayak kota Bandungnya Turki Pak. Oh gitu. Jadi pertama kalau untuk kota besar itu kan ada Jakarta, itu sama kayak Istanbul Pak. Kemudian kayak Surabaya itu Ankara. Nah Samsun ini kebetulan juga suhunya agak tinggi, jadi kayak Bandung Mbak. Bandungnya Turki Pak begitu. Oh gitu, ya Benar ya. Bapak. Jadi kondisi lokasi pameran di sana cuma kita virtual gitu ya, kita bisa lihat dari sini gitu ya Pak. Benar Bapak, benar. Ya. Jadi ibarat kami di sini ibarat kayak menjembatani untuk pengusaha-pengusaha di Indonesia dengan pengusaha di Turki Bapak. Jadi untuk tukar informasi dan wawasan dan sebagainya. Siapa tahu nanti mungkin ada beberapa yang match dengan background Bapak juga atau mungkin usaha Bapak juga begitu. Jadi Oh menjembatani Bapak begitu. iya 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 iya. Ya. Siapa? Terima kasih Pak. Sami-sami Pak. Ya sebelumnya saya dengan Stanley Pak Johan, salam kenal Pak. Salam kenal Pak Stanley. Ye, ya. Iya Mas Arifo bisa mohon untuk tadi Mas untuk mungkin ada beberapa kayak selling atau mungkin tralis atau untuk perawatan ini Mas untuk rumah mungkin bisa banget kalau anaknya sana ada bisa mau dibantu ya Mas Aryoko. Oke. Terima kasih.
Nah, mungkin kita boleh tanya-tanya mereka aja sambil itu kan ini kan kita record kan. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang butuh kontaknya atau apa kan mereka bisa lihat di YouTube lagi kita juga. Sambil menunggu dari teman-teman yang lain juga untuk bisa masuk, ya kayak begini-begini boleh ditanyain nih. Kan bagus tuh kayak bikin apa? Ya. Itu kan ya Yang mana? ya. Buat Ini. panel dinding ya, yang kiri itu. Yang kiri ini. Iya itu. Tram doors tuh kan apa tuh tadi tuh? Ya kan ini apa? Mungkin Dia sama jual data Kenapa? Kolay abi. Hangi dil? Indonesia. Ne? Indonesia. Okey. Kenapa? Halo. kolay gelsin abicim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor Teşekkürler. abi? İyiyim. Siz nasılsınız? Eyvallah abi. İyiyim abi ya, bombayım abi ya. Ne Abicim, güzel, ne şimdi güzel. biz Indonesia'dayız abi. Şimdi bir ziyaretteyiz. Çünkü exhibition falan var. Ondan size geldim. Şimdi Hı hı. ürünlerimiz için biraz bize açıklayabilir misiniz abicim? Çünkü şimdi falan YouTube falan var abi bizde ya. YouTube, Hı TikTok hı. falan filan. Ondan Evet. bir şey anlatarsanız çok iyi olur abicim. Şimdi şöyle, biz mutfak, kapı, yatak odası, vestiyer, bu gibi şeyleri kendimiz üretiyoruz. Kapakları, kapıları özellikle kapılarımız var. 3D Tamam UV abi. teknolojisiyle yapılıyor kapılar. Tamam abicim. Ee, Bir dakika abicim ya. Sitemiz Bir dakika var. abicim. Bir dakika abicim. Site- Jadi Mbak Mas semuanya untuk sini seperti kayak untuk peralatan kayak kitchen set, kemudian kayak untuk desain untuk furniture dapur, dan mereka bikin sendiri Mbak semua, Bapak Ibu semuanya. Begitu. Oke. Oke. Ada main di pasar ekspor kah? Şimdi başka ülke falan gönderdiğiniz mi? Ya da sadece Türkiye'de mi? Ya da başka ülkeye mi? Yok, yurt dışına mı? Evet Yurt abicim. dışına gönderebiliyoruz, evet. Hangi ülke? Şimdi biz Indonesia'dayız abi. Indonesia. Endonezya, evet. Gönderebiliriz. Tamam ama genelde falan Ee, filan hangi ülkeye gönderdiniz abicim daha önce? Daha önce Gana'ya gönderdik. Tamam. Romanya'ya gönderdik. Oo çok Nijer'e güzel abi ya. gönderdik. Hayırlı olsun abi. Jadi Sağ ol, sağ ol, çok sağ ol. bir dakika abicim. Jadi sebelumnya Mas, Bapak Ibu sebelumnya, jadi mereka sudah kirim ke Ghana dan kedengarannya di Eropa juga, termasuk juga Roma. Nah mereka juga akan siap untuk kirim ke Indonesia kalau jika dibutuhkan begitu. Oke. Kamu abicim. Mungkin boleh minta kontaknya, kartu nama, kita bisa kasih ke teman-teman kita yang di Indonesia gitu nanti. Tamam abicim. Sizde falan geldiniz var mı abicim? İletişim kurmak için abi. Çünkü mesela bizde de Tabii sitemiz var. Ayrıca size bir iletişim numarası vereceğim. eyvallah abi. Teşekkürler abi. Orada falan arkadaşlar var. Mesela arkadaşlarıma falan konuşabilirsiniz abicim. Mesela kartınız falan varsa ya da WhatsApp numaranız varsa ya Kartımız da var. email. Eyvallah abi. Evet, Email kartımız soda var. arkadaşımız var. Aryoko. Onunla konuşabilirsiniz abicim. Rica etsem. Tamam. Çünkü Arkadaşınıza vereceğim burada. eyvallah abicim. Çünkü daha Tamam. mesela bu biraz ilgi bizim için ondan biraz iletim Evet. kursak çok iyi olur abicim. Daha başka ülke gitmekte falan filan abi. Hı hı, anladım. Ben yine internet sitemizi size söyleyeyim de Aygin Grup diye geçiyor. Burada Tamam. zaten hemen gösterebilirim. Tamam Ayci. Aygin Grup sitemiz var. Tamam. Ben kartı da vereceğim. Teşekkürler İletişime abi. geçersiniz. En Tamam. güzel şekilde hizmet verir size. Teşekkürler abicim. Kusura bakmayın abi. ederim. İsminiz ne abi? Emre. Emre. Ben Erik Emre abicim. Aygin. Memnun oldum. Ben Erik abicim. Yeşil Erik var abi ya. Memnun Yeşil Erik var abi ya. Onu gidiyor abi. Evet. O. Eyvallah abi. Kolay gelsin abicim. Sağ ol. Hepinize iyi günler. Görüşmek İyi üzere. günler abi. Kolay gelsin. Teşekkürler. Jadi nanti ini Bapak Ibu semuanya mereka bakal saya sudah share untuk kontak mereka. Namanya Aijin. Nanti bakal dikirim dikasih ke Mas Aryoko untuk detailnya. Dan nanti juga untuk produk katalog juga bisa share lewat email dengan Mas Aryoko juga begitu. Oke, ternyata lebih ini ya, lebih oke dengan headphone. Iya, lebih Iya, enak lebih. Mas. Komunikasinya lebih Tadi untung ya Mas, 8 menit sebelum dimulai ya Mas. Jadi nggak ada drama-drama lagi ya nanti ya. Semoga. Insya Allah. Siap. Tamam. Teşekkürler Tamam. abi. Mungkin kita bisa ini Mas, bisa keliling lagi ke tempat yang lain mungkin sesuai dengan
Mungkin sebelah kirinya atau sebelah Ya, kanannya. mungkin nanti AC juga perlu ya, karena ada beberapa orang yang daftar mereka dari perusahaan AC kali ya. Yang ini mau polyterm apa ini? Isi algorithm system layer. Boleh aja, coba aja kita lihat. Sambil nunggu teman-teman ada yang mau minta ke booth yang mana ya, kita coba lihat-lihat dulu. Oke. Merhaba abi. Kolay gelsin. Abicim kolay gelsin. İyi günler abi. Nasılsınız abi? Nasıl gidiyor? Her şey İyiyim, yolunda değil mi abi? teşekkür ederim. Abicim bu daha önce ben Erik ya abicim. Şimdi Indonesia'dayız. Ve şimdi biz Evet. Indonesia'da şimdi biraz bir projemiz var da abi ondan biraz ziyaret edeceğiz. Exhibition için. Ve şimdi biraz anlatabilir misiniz abicim? Siz Indonesia falan filan ne yapıyorsunuz ya da Biz ulus hakkında biz falan filan? strafor EPS üretiyoruz Tamam. Ordu'da. Üst cephe yalıtım, mantolama, ısı yalıtımıyla ilgili bir üretici bir firmayız. Tamam, Dikak abicim ya. Jadi Evet, yani Bapak Ibu semuanya, ini mereka fokusnya untuk bahan baku untuk pemanas. Ada beberapa kayak unsur mungkin propal dan sebagainya untuk yang mereka produksi. Tamam abicim. Buyurun abicim. Terus babamın bensin biraz çevireceğim tapi ondan biraz iki dil farklı. yok sorun Ondan. yok, problem değil, Eyvallah abi. problem değil. Ben arkadaşa katalog da vereyim, sizlere Eyvallah ulaştırsın daha sonra. Tamam, yani Teşekkürler abi. onunla ilgili dediğim gibi strafor üretiyoruz ağırlıklı. Tamam, tamam abicim. Tamam, Silakan kalau teşekkür falan ederim, sağ olun. çok iyi olur abi. Teşekkürler abi. Kolay gelsin abicim ya. Tamam, İyi günler abi. teşekkürler, görüşmek üzere, iyi günler. Bir Jadi çanta nanti hazırlayın. Birkaç supaya tane lebih jelas nanti saya juga minta ke beliau juga buat dikirimkan ke kita, ke Mas Aryoko untuk detail katalog dan juga emailnya juga seperti biasa. Ya langsung kan Mbak, langsung dikirimkan itu untuk katalognya nanti biar masyarakat bisa untuk ini, bisa untuk kirim dan sebagainya. Atau mungkin foto, share ke grup untuk di Ya, nanti kita foto, kita share ke grup kolay aja. gelsin. boleh. Teşekkürler abi, kolay gelsin abicim. Oh, apa lagi nih? Oh, ini chat ini. Oke, ini ada Pak User. Halo Pak User. Pak User namanya Bapak siapa nih? Inje Pak, siapa Pak kalau boleh tahu Pak? Mohon maaf Bapak. Oke, ini dengan saya Arif Prasetyo. Saya rubah namanya dulu ya. Saya dari Siap. Jababeka. Oke, Pak Ya, Arif. Pak Pak Arif. Arif. Oke, Selamat nice malam, Pak meeting Arif. ya. Ya, sama-sama Bapak. Teman-teman boleh request ya, kira-kira teman-teman lagi cari apa, nanti Mas Aryoko akan coba cariin booth-nya untuk kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Biar Pak at Arif, least Pak Arif Iya. kayaknya dari tadi udah standby nih Pak Juanda. Kayaknya banyak yang mau ditanya sama Pak Arif nih. Pak Arif mungkin Oke, ada terima kasih. request Pak mau mampir ke booth mana? Iya Pak, monggo Pak, silakan Pak. Siapa tahu ada request yang mau di-share-kan, ditanyakan. Oke, kami kalau ada Ini untuk beneran. material penutup atap ada? material penutup atap, mungkin boleh Ya. dicari Mas Aryoko. Iya, Roof Oke, covering. tutup atap. siap. Material penutup. Pak Arif dari Jababeka ya Pak? Iya, saya dari Jababeka. Pak Juanda mungkin kenal sama Pak Arif? Belum sempat ketemu. Ini juga sudah ada Pak Hargi ya, mungkin Pak Hargi juga bisa sapa-sapa dulu nih Pak Hargi. Atau masih belum standby? Oke. Mungkin Mas Aryoko bisa tanyain kira-kira apa. Kadang mereka kan nggak posting ataupun nggak tampilin ya. Coba ditanya Paling aja. ini ya, Ada balkon. kalau material penutup atap itu kira-kira seperti apa ya Pak Arif ya? Syukurlah. Oke. Jadi seperti apa namanya kayak
apa ya, kayak genteng gitu loh. Kan sekarang kan Oh, kita banyak material apa genteng metal seperti itu ya. Dan ya, banyak ya. teknologi yang terkini itu ada heat insulation-nya pun ada sound insulation-nya. Nah, Hmm. yang menjadi masalah kan kadang-kadang umurnya, lifetime-nya. Oke, Dengan oke. kondisi cuaca yang semakin ekstrim, kira-kira kita ada nggak ya alternatif material yang bisa kita pakai long lasting, kemudian secara budget wise juga efektif, efisien Oke. biayanya. Berarti Ini mungkin mau. coba. Dia berhubungan dengan atap, Mas Aryoko. Yes, Iya. roof Jadi covering lah. ya roof, genteng kayak gitu-gitu. Iya. Merhaba. Halo Abi Jim, kolay gelsin. Ne için yardımcı olmak? Tamam. Hello. Oke, sekali lagi. Hello, kolay gelsin. Nasılsınız? Hello. Lagi gidiyor. İyiyim, siz nasılsınız? Türkçe konuşuyor mu? Bilmem kayıp Abi Jim. Abi Jim, şimdi ben şimdi Erik Abi Jim. Sesim geliyor mu abi ya? Evet, sesiniz geliyor. Evet. Bu arada biz şimdi Indonesialıyız abi. Indonesialıyız ve şimdi biz visit edeyiz falan filan sizin exhibition. Ondan sizin ürün falan biraz anlatabilir misiniz abi Jim bizim için? Ne Evet, yapıyorsunuz sesiniz ya biraz da az geliyor. şimdi daha az mı geliyor ya da iyi mi Şu geliyor? an daha güzel. Evet, şu an daha Eyvallah güzel. abicim. Şimdi biraz ürün falan filan bana anlatabilir misiniz abicim? Çünkü şimdi burada YouTube falan var abi ya. YouTube kanal falan filan bir yapıyorsunuz. Ve sizin için biraz daha popüler ürün falan filan ediyorsunuz abicim. Tekrar Halo, edebilir misiniz? Duyamadım. sesim geliyor mu abi? Evet, evet geliyor. Evet. Şimdi sizin şirketiniz ne yapıyorsunuz abi? Hangi Bizim ürün falan şirketimiz filan? şu anda Hı-hı. şu şekilde size göstereyim ürünlerimizi. Teşekkürler abi. Kolay gelsin. Merdivenlerde Tamam. ürünümüzün ismi Lightminium. Tamam. Merdiven korkuluklarına staircase, Tamam. ledli ışıklar tasarlıyoruz. Aynı Tamam. zamanda Bir dakika abicim. şöyle göstereyim. Siang Pak Arif, jadi beliau ini bikin untuk sementara masih ini Pak, untuk apa? Masih untuk kayak tangga tapi dipasang untuk PV-nya Pak, produksi PV-nya. Ama şimdi mesela üstünde falan ev var mı bir mesela roof falan var mı sizde? Başka ürün var mı sizde? Başka ürünler olarak bu şekilde bahçeye ürünler tasarlıyoruz. Işıklı şekilde plakalar şeklinde ürünler tasarlıyoruz. Hepsi yeni tasarlandığı için bu şekilde ledli ışık olarak tasarlıyoruz. Tamam. Aynı zamanda Ama asık içinde mi abi? Başka ürün evet, falan yok değil mi abi sizde? yok maalesef. Bir de Aa, ürünlerimiz bu şekilde balkon camı, oke. balkonlarda kullanılan camlar şeklinde 3 tane ürünümüz mevcut. Ama mesela ev için üstünde falan koyarsak olur mu abi? Mesela ev için Efendim? mesela ev için mesela ürün falan filan ev üstünde kullansak uyar mı abi ya da başka? Ev çatısı için değil, Aha, ev içinde, ev balkonlarında kullanılıyor. Aynı zamanda bahçe balkonlarında, bahçe kapılarında kullanılan bu şekilde ürünler var ama ev üstü için, çatı için kullanılan şu anlık bir ürünümüz yok burada. tamam abicim, teşekkürler. Ama isterseniz, özür dilerim abicim, mesela isterseniz bisa katalog ya da email falan gönderebilir misiniz abim bize? Tabii. Buradaki arkadaşınıza ben kataloğumuzu vereceğim. Eyvallah abicim, teşekkürler. Rica ederim. Kolay gelsin. Teslim etmemi ister misiniz telefonu? Olur abicim, olur. Tamamdır. Memnun Olur. oldum Murat ben Beni tekrardan. çok memnun oldum abicim. Beni Erik abicim. Yeşil Erik var abicim ya. Boleh gibiyim abi. Yeşil Erik abicim. Kolay Evet, gelsin. memnun oldum. Sağ Ben olun. de. Jadi Bapak akan mohon maaf rupanya Ya. mereka bikin untuk ini material untuk ibarat Tamam. kayak bikin kayak Çeviriyorum. taman Tamam. atau Kolay mungkin gelsin. untuk apa pintu kaca. Dapat Tapi ya. Ini dikasih. tapi untuk spesifik untuk atap mereka belum bisa bikin Pak. Tapi nanti mungkin Oke. bisa dibikin mungkin Di dengan booth yang oke nggak apa-apa. iya. Baik. Baik, sini di jam 3 Nanti Pak cari Juanda. lagi aja Mas Aryoko yang bisa atap. Iya. Oke, kita open dulu ya acara. Siap.
Oke, selamat sore semuanya Bapak Ibu, sehat-sehat. Matur nuwun sebelumnya sudah hadir dalam acara kolaborasi hybrid dengan Niti Bahasa. Jadi kita hari ini bakal lebih banyak ngobrol-ngobrol ya Bapak Ibu ya. Jadi ngobrol sambil santai, sambil mencuankan apa yang bisa dicuankan. Kenapa kita di sini bisa kayak mengkoneksikan antara teman-teman atau pengusaha di Indonesia dengan mereka yang sedang ada eksibisi di Turki, di Samsung. Loh, Mas Stanley, Samsung itu di mana sih? Samsung ini berat kayak kota Bandungnya Turki. Jadi yang pertama kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya Istanbul. Istanbul itu kayak Jakarta. Ankara itu Surabaya. Dan Samsung ini ibarat kayak Bandungnya di Turki. Dan juga kalau di Samsung ini kalau Bapak Ibu pengen lihat ibarat kayak salju, emang tujuan utama untuk salju di Turki adalah di Samsung, selain di Ankara dan Istanbul. Begitu. Namun sebelum kita lebih lagi, kami juga di sini mohon izin share mengenai profil Community untuk video dan sebagainya. Pak Juanda, waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Oke, sebentar. Oke, berikut penjelasan dari bertemu, berkenalan, dan berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Gampang, sekarang ada iCommunity. Anda dapat belajar dan membangun network melalui iCommunity Level Up Club, di mana kita belajar melalui webinar secara online. Kemudian ada mengikuti iCommunity Business Matching secara online maupun offline untuk berkenalan dengan sesama anggota. Penjajakan kolaborasi dengan sesama anggota melalui iCommunity one-on-one meeting. Dan akhirnya, Anda akan mendapatkan banyak peluang untuk bisnis Anda melalui iCommunity Refer a Business. Anda juga bisa melihat profil anggota iCommunity dan mencari kecocokan dari apa yang ditawarkan di dalam direktori anggota. Jadi, tunggu apa lagi? Gabung di iCommunity sekarang dan mulai membangun jaringan dengan para pebisnis dan profesional di seluruh Indonesia, bahkan dunia, melalui platform iCommunity.id. Oke. Wah, keren banget. Terima kasih Bapak Juanda buat waktunya. Jadi kayaknya tadi siapa yang di depan tadi siapa Pak ya? Kayaknya ganteng banget ya Pak tadi Pak ya. Siap. Tadi setelah Community saya juga mohon izin untuk share tentang profil Niti Bahasa Bapak Ibu ya. Waktu saya izin share screen ya Bapak ya. Apakah sudah masuk videonya? Oke, sudah masuk. Siap. Sebentar. Oke. Baik. Tadi setelah Community, kemudian Niti Bahasa. Sekarang waktu saya Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan diri juga. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya. Jadi nama saya Stanley. Jadi Bapak Ibu kalau tahu Jet Li, Bapak itu tahu Jet Li, tahu Bruce Lee, saya Stanley-nya Bapak Ibu. So di sini kita kan kemudian kita bakal belajar bareng, bakal share-share ngobrol-ngobrol tentang apa yang ada di Turki dan sebagainya.
Dan yang pasti, kalau jika Bapak atau Ibu ada informasi yang pengen ditanyakan atau mau di-share-kan, atau mungkin mau business matching antar sesama anggota, bisa juga mohon bantuan di-chat-kan di kolom chat box Zoom ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin ada beberapa kalau mungkin pertanyaan yang mungkin kurang bisa terjangkau atau bagaimana, silakan Bapak Ibu bisa chat di kolom chat box Zoom. Baik, untuk sesi selanjutnya kami juga dibantu oleh tim kami, oleh Abijim atau Mr. Aryoko. Beliau ini adalah tim pengajar tinggi bahasa untuk batch Turki. Jadi so far pengajar kami ini ada di Jerman, kemudian di Korea, Jepang, Turki, dan sebagainya. Dan kami memang ambil semua pengajar kami ini teman-teman yang mereka punya background broken family, orphan, disabled child, dan sebagainya. Jadi mereka kita berusaha empower mereka dengan cara lain. Dan Mr. Aryoko ini adalah pengajar untuk bahasa asing dan coding untuk area Turki. Dan mungkin waktu dan tempat Mr. Aryoko bisa tak nomor untuk bisa share mengenai apa yang ada di pameran hari ini. Silakan. Wih, Abijim. Suaranya masih di mute, Mas. Nggak dengar. Oke, terima Siap. kasih. Salam cakep. kenal Bapak Ibu, nama saya Aryoko. Ya, sekarang ini saya berada di kota Samsun di Turki, di mana di sini kita akan melihat-lihat barang atau produk-produk yang dipamerkan di hari ini. Yang tadi sudah kita lihat, di sini ada pameran untuk pintu, lalu yang di sebelah sini juga ada pameran untuk baut-baut. Mungkin Mungkin bisa Bapak Ibu kalau mampir ada salah satu ini, Mak. Mungkin Abijim bisa mampir salah satu stand tentang baut-baut tadi atau pintu tadi mungkin. Siapa tahu ada Bapak Ibu di sini yang berminat untuk tanya atau apapun, silahkan. Atau mungkin Bapak Ibu jika ingin di Kolega kelas, Alvin AB. silahkan. Buyurun. Tamam. Eyvallah Abijim, kolay gelsin abi. Sağ olun. Teşekkürler. Ben Erik abim. Şimdi biz Indonesia'dayız da abi. Şimdi bizim biraz ticarete bir was exhibition için. Ondan sizin ürünü falan filan biraz anlatabilir misiniz bize abicim? Tabii ki. Biz şimdi Sinop'ta, Boyabat'ta faaliyet gösteriyoruz. Üretici firmayız. İnşaat çivisi, inşaat teli ve plastik su deposu üretiyoruz. Tamam, bir dakika Beyaz abicim. EPS, beyaz tamam. EPS üretiyoruz. Tamam, Yerden biraz ısıtma Cevrecim köpüğü abicim. üretiyoruz. Kusura bakmayın. Tamam. Jadi so far Bapak Ibu mereka di sini produksi tentang untuk ini untuk bahan baku bangunan, CV juga, PVC dan sebagainya. Jadi mereka di sini support untuk pembangunan, untuk material untuk pembangunan untuk PVC dan untuk beberapa material untuk pembangunan kayak plafon dan sebagainya. Buyurun abicim, kusura bakmayın. Estağfurullah. Plastik su deposu üretiyoruz. 2 tane fabrikamız var. Biri Sinop Boyabat'ta, diğeri Samsun Kavak'ta olmak üzere. Yaklaşık 200 tane personelle çalışıyoruz. Tamam. Karadeniz bölgesine şu anda hitap ediyoruz. Aynı zamanda da ihracat yapıyoruz. Tamam abicim. Daha önce başka ülkeye falan gönderdiniz mi abi? Ya da ekspor, import falan yapıyor musunuz abicim? Çok özür dilerim, anlayamadım. Tamam. Daha önce falan başka ülkeye falan bu ürünü falan gönderdiniz Evet, mi abi? Gürcistan, evet, Gürcistan tarafına, Azeri tarafa ihracat yapıyoruz. Tamam. Jadi untuk produksi ini mereka sudah sampai ekspor ke area Eropa dan beberapa daerah di Bulgaria, Bapak Ibu semua. Buyurun abicim, sonra? Sonra yapı kimyasalı üretiyoruz. Toz Çok grubu güzel dediğimiz ısı yalıtım levhası, ısı yalıtım sıvı harcı, dekoratif sıvı harcı, seramik Tamam. yapıştırıcısı, hazır Tamam. sıva, yüzey setleştirici, çimento esaslı kendiliğinden yayılan şap olmak üzere birçok çeşitte yapı kimyasalı üretiyoruz. Tamam abicim. Bir dakika abicim, teşekkürler. Jadi ini Bapak Ibu mereka nggak cuma produksi tentang tadi PVC, tapi mereka juga
menciptakan kayak produksi untuk ini, perekat keramik atau mungkin lem untuk besi-besi dan sebagainya begitu. Jadi mereka ibarat kayak untuk kohesif adhesif untuk kimia dan sebagainya. Abicim ada mesela şirketiniz var mı abicim? E-mail ya da katalog için? Tabii ki, Onu tabii ki. paylaşsak iyi bir olur. İmamoğlu Çivitel AŞ olarak geçer firmamız. Tamam abicim. Mail adresimiz de info@impor.com.tr. Teşekkürler abicim. Ama Rica mesela ederim. paylaşsak çok iyi olur abicim. Çünkü şimdi orada foto edeceğiz. Sonra Tabii ki. Şimdi buradaki link falan arkadaşa ben kataloğumuzu ve broşürümüzü vereceğim. Teşekkürler. Kolay gelsin abicim. Ben teşekkür Eyvallah ederim. abicim. Sağ olun. Sağ olun. Untuk Sağ olun. informasi lebih lanjut mereka bakal kasih katalog dan juga untuk informasi kita bisa email ke mereka jika ada Bapak Ibu yang berminat. Ya, kita akan beralih ke next session. Kita bisa ke sebelah lagi, ke tangga sebelah Mas Aryo ya, biar lebih mengenal ya. Iya. Baik. By the way, hari ini penampilannya oke banget nih Mas. Oh Ini iya pasti dong. dari mana nih Mas? Saya di sini menghadiri sebuah convention yang dimana mengikuti dengan keadaan di mana saya juga perlu untuk bertampil dengan baik seperti itu. Yang pasti juga spesial buat Bapak Ibu IKM juga ya Mas ya, biar mereka juga ibarat makin halus pas saya masuk. Iya. Ya? Masuk. Siap. Ada lagi? So far Ini ada yang adalah untuk rooftop ya Mas ya. Nanti mungkin bisa ini tentang atap atau paving atau mungkin untuk bagian atas mungkin kayak bahan baku kimia atau mungkin ya. Aluminium ini. Boleh untuk atap ya Mas ya. Sebelumnya terima kasih buat Bapak Ibu sudah hadir. Matur untuk waktunya Bapak Ibu semuanya ya. Dan jika Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau di-share, bisa mohon nggak usah malu-malu, nggak usah masukan, so just chat your request dan what you want. Mungkin Bapak Ibu mau tanya, monggo silahkan. Silahkan. Show, you can try. Kalau lagi Elsin, Abla. Hai, listeners, satu video. Hi from Indonesia. Hai, Indonesia. Hey. Yeah. So you wanna prefer speak English or Turkish? Which one you wanna do? A little bit English. Okay, cek usability abla. Baik, Kalau lagi Elsin, Abla. Langsung video. Thank you. Teşekkür ediyorum. Şimdi habis But I must try work here. So Sure. No, I mean we're gonna ask you about sini bila suraja sabi apa misalnya sini ulilan falan binaan tetapi misalnya sabla misalnya nih apa sunus ketim falan filan anggil ke kontribusi falan filan biar alat tapi misalnya sabla. Tamam oldu. Ya. Jadi oke. Mungkin bisa ditanya ke yang lain? Mungkin bisa tanyakan ke yang lain, Mas? Iya. Oke. Kayaknya tadi kurang jelas suara masuknya ya. Kenapa tadi dia ya? Malu Biasa, kali. Mas. Biasa, Mas. Kan cewek-cewek Turki begitu ya. Agak sedikit menjaga pertahanan mereka ya, Mas. Itu harus Delisa yang ngomong tuh. Iya, ya udah deh. Saya bantu ya Mbak Delisa ya. Kalau mau ngomong ya Mbak. Siap. Yang ini mau. Ini mungkin yang tadi sama, cuma kita minta katalognya Mas. Yang Mbak tadi. Oh, saya balik lagi ya. Mungkin bisa aja minta katalognya atau ini dihubungin. Atau itu kalau chat tanya deh, itu waterproof nggak? Kalau waterproof kan berarti bisa buat atap juga ya? Iya. Jadi at least kita dapat informasi tentang katalog mereka. Kalau ini kan mereka sudah share produksinya apa, bahan kimianya apa, kan bisa kita modifikasi Mas Aryoko. Katalog kalau beli Mem. Ya, udah ya. Itu yang chat waterproof juga mungkin boleh dieksplor kali ya, kan itu berhubungan juga dengan atap. Siap.
Kalau ini kan ada ini Mas, mungkin ada cat waterproof atau berhubungan dengan waterproof bisa kita kunjungin ya Mas Aryo ya. Bisa. Siap. Oke. Nih. Ini orangnya nih. Siap. Mungkin kalau seandainya mereka Merhaba. kurang bisa Mas ngomong dulu aja. Buyurun. nggak apa-apa. Çeviriyor musun? Evet, çeviri yapacağım ben. Değil mi? Kolay gelsin abi, nasıl gidiyor? Sağ olun, teşekkür ederim. İyi, siz Se- nasılsınız? İyiyim abi, bombayım abi. Sesim geliyor mu abi ya? Geliyor. Evet abicim. Şimdi biz Erik abicim Evet. Indonesialıyız. Şimdi biz Indonesia'da udah bir Evet. event var abi. Ona biraz ya da jet edeceğiz falan filan. Exhibition için. Ne için anlamadım, bir daha söyle. Sisin falan filan. Udah falan filan. Anlatabildim. Sesim geliyor mu abi? Geliyor Sesim da az geliyor daha mu? yakın tutarsan daha iyi. Geliyor. Az daha yakın Çok tutarsan yakın daha iyi. abicim. Çok yakın abicim ama. Tamam. Tamam. Nilai falan filan anlatabilir misiniz abicim? Yani yapıyorsunuz. Hangi ülkeye falan gönderdiğiniz falan filan. Anlatayım, arkadaş göstersin. Şimdi biz Lens marka ürünümüz var. Tamam. Kardeşler olarak Lens marka ürünümüzün şu anda Karadeniz bölgesinde yapı kimyasalları, özellikle toz grubu dediğimiz yani yapı kimyasalları, Tamam. yapıştırıcı, montlama yapıştırıcı, sıva, alçı, Tamam. işte beton astarı, ondan sonra alçıpan, betopan, inşaat malzemelerinin birçoğu bizde bulunmakta. Kaba inşaat dediğimiz yani inşaatın dışarısında kullanabileceğiniz bütün malzemeler bizde bulunmakta. İçerisinde yine seramik modelleri, ondan sonra laminat parke dediğimiz onların modelleri, içeride de Tamam. vitrifiye ürünleri bulunmakta. İnşaatın temelinden sonuna kadar, anahtar teslimine kadar boyası dahil her şey bizde mevcut. Lens boyatımızın boyası da var. Silinebilir Tamam. iç cephe dış cephe boyası. Tamam. Bir dakika Her şey abicim. mevcut. Tamam abicim. Jadi sebelumnya Bapak Ibu mereka di sini produksi untuk persiapan untuk pembangunan konstruksi sebagainya kayak contoh kayak untuk cat, kemudian waterproof, kemudian ini kayak contoh untuk penempel bahan baku untuk besi dan sebagainya. Mereka kayak perangkat juga mereka punya di sini. Dan nanti supaya lebih jelas, mungkin kita bisa izin share mereka katalognya apa Bapak Ibu ya supaya lebih enak juga. Şimdi daha önce Onları anlatır. daha ultim söyle. mesela tamam abi. Şimdi daha önce falan başka ülkeye gönderdiniz mi abi? Başka ülkeye var mı sizde abi? Ne var mı? Başka ülkede falan filan mesela başka ülkeye falan gönderdiniz mi abi? Var. Başka ülkelere ticaretimiz, ihracatımız mevcut. Şu anda Gürcistan yani yakın bölgede Gürcistan, Rusya, Romanya, diğer Arap ülkelerinde Irak, işte Suriye ve benzeri Kıbrıs. Tamam. Şu anda Türkmen ülkelerine, Kazakistan, Türkmenistan'a çalışmaya başladık. Tamam Şu anda abi. ihracatımız var ya. Tamam. Jadi mereka sudah ekspor ke daerah Rusia, kemudian Timur Tengah dan Asia Barat serta Eropa Bapak Ibu. Abicim, istilah katalog falan versek çok ileri bacım ya. Şimdi arkadaşlar var abi ya. Orada falan filan katalog falan alabilir miyiz abi ya? Katalog Ne ya var mı? da katalog siz varsa onu alabilir Katalog miyiz var abi? evet. Ya da email Tabii falan filan verebiliriz. varsa. Tamam, teşekkürler Tamam, abicim. kataloğu şimdi arkadaşın QR kodlu sistem var bizde QR kodlu. QR Tamam. kodu arkadaş çektiği zaman size kataloğuna düşer, o da size paylaşır. Eyvallah, teşekkürler abi. Kolay gelsin abicim. Teşekkür ederim, sağ ol. Rica ederim abicim. İyi günler. İyi günler. Baik, nanti seperti biasa kita sudah nanti bisa mengakses apapun yang mereka kasih katalognya, dan nanti kami juga bakal minta beberapa yang untuk katalog terus dan sebagainya nanti kami bisa share. QR code-nya di sini, jadi nanti kalau di rekamannya ya bisa di post, terus bisa di QR code. Ini. Siap, baik. Terima kasih, abicim. Sen orada okut çıkmadan. Sen istersen kamerayı kapatmadan okut QR kodu, senin telefonunda dursun. Sonra tamam. paylaşırsın onu. Tamam. Udah, tamam. Oke. Oke. Sekarang kita kemana, Mas? Kita jalan-jalan kemana lagi, Mas? Oh ini nih AC, ini AC. AC, aduh yang panas-panas ya. Monggo kita lihat AC-AC-nya dulu. Siapa tahu mungkin Bapak Ibu juga ada mau tanya tentang AC-AC, monggo. Abicim, ada tanya juga tentang marmer, Mas. Nanti kalau anda setelah DAC, kita bisa langsung ke area marmer ya, Mas ya. Oke. Siap. Ini saya ngomong sama siapa ya?
Kalau seandainya Mas bisa ngomong langsung dengan mereka maksudnya tanpa harus pasang headset nggak masalah Mas. Kalau ini kan sudah Oh iya. benar-benar ini sinyalnya kurang jelas, baru bisa saya bantu. Monggo. Mana Pak? Bu Irun. Tulis Indonesia dan Korea. Arapça bilmiyorum. Tamam abicim. Söyleyebilir miyim abicim? Türkçe konuşabiliyor. Alo. Kolay gelsin. Gidiyor. Ola, nasılsınız? Nasıl gidiyor hocam? İyi, Nasıl gidiyor? teşekkür ederiz. İyi Ben gidiyor, Erik teşekkür abicim. ederiz. Şimdi bir Indonesia'dayız da. Şimdi biraz size edeceğiz. Sizin exhibition için. Ürünleri falan filan bizi anlatabilir misiniz hocam? Ne yapıyorsunuz falan filan? Bir de hangi ülke falan filan gönderirsiniz? Biraz anlatabilir misiniz hocam? Sizin ürünleri falan filan. Ben Simgel. personel olarak görevliyim. O yüzden size bir şey anlatamam şu anda. Tamam, sıkıntı yok abi. Şirket, Hı? evet, farklı birisinden alabilirsiniz. Ben en iyisi vereyim şeyi. Hayırlı Ya, günler size, size. setelah size katalog var mı bize ya? Katalog var mı size abi? Abla. Oke. Minta katalognya ya Mas ya? Nggak ada ini di sini ya. Nggak Oke. ada dia. Itu ada ini nggak Mas? Ada email atau apa gitu di temboknya mereka? Ini bos. Ini Eh, Puma. Tadi Mas Haryoko, jadi mungkin bisa, Ya. tadi kan ada informasi ini ya, stand mereka ya. Mungkin bisa foto email atau alamat website mereka. Ya, ini Ozer Teknik. Oke. Perusahaannya. Belum mintakan katalognya Mas mungkin? Kalau mereka ada Mas, tanyakan tolong. Nggak ada ya, ini katalognya. Jadi di sini dia cuma ada meja-meja, terus katalog yok mu? Maalesef, tamam. Siap. Mana Sekarang lagi? kita ini Mas, kalau seperti itu ada area marmer mungkin Mas, bisa mohon bantuan? Area marmer, oke. Iya. Yang link saya share tuh ada ceiling paint dan lain-lain tuh. Ini kapak. Ini buat kapak ya, Mas Stanley ya? Iya. Ini pameran kapak. Ini material pintu ya. Benar. Betul. Apakah Nah, ini- kita berkunjung Bapak ke stand ini? Mungkin bisa kita main-main Boleh Mas. kalau untuk Tanya-tanya, tahu Mas. apa produk-produk mereka. Baik. Polidri. Kalau Apa mereka ini? sibuk, mungkin kita ambilin aja Mas katalog sama email mereka. Kalau mereka mungkin satu orang digeruduk berapa banyak orang, takutnya mereka hektik Oke. ya. Websitenya. Jadi kita dapat Siap. nomor email sama nomor HP mereka, WhatsApp mereka di Turki. Siap. Ya, lagi penuh ya mereka kayaknya ya. Oke. Satu doang. Sebelahnya juga sama ya Mas itu ya. Apa ini? Oke. Itu stationery. Itu mungkin Mungkin bisa Oh, ini tadi sambil kita udah di keliling sini gitu ya. Sambil keliling sambil disebutin ada booth-booth apa aja biar bapak-bapak di sini tahu gitu. iya. Sambil ini Mas, sambil supaya mereka juga kita juga terupdate, kira-kira kita sambil keliling, nggak cuma fotonya aja, gambarnya, tapi jelaskan itu Ini stand udah tentang apa. tadi. Yang Tentang apa ini, Mas, tadi? adalah stand untuk lampu yang untuk di balkoni, terus yang ini untuk untuk memotong kayu atau aluminium. Ini untuk rolling door ini. Mungkin dia bisa untuk atap ya. Mau ini mau saya tanyakan. Boleh?
Kalau mungkin mereka hektik kita minta. Oke. Abicim kolay gelsin. Ben Erik abicim. Sağ olun. İndonesia'dayım. Nasıl gidiyor? İyi, çok şükür. Eyvallah abi. Abicim şimdi biz Sirat Edeyiz de abi ondan biraz bilgi falan verebilir misiniz abicim? Sen için ondan ne yapıyorsunuz? Hangi ülke falan filan? O dediğiniz abicim. Anlayamadım. Sesim geliyor değil mi abi? Sesim şimdi geliyor geldi. değil mi? Tamam. Şimdi biz ziyaret ediyoruz abicim sizin stand için. Şimdi şirketiniz ne yapıyorsunuz? Bir de hangi ülkeye falan filan gönderirsiniz abi? Bir anlatabilir misiniz abicim bize? Bizde oda kapısı, çelik kapı, katlanan cam balkon, sürgülü kapı ve otomatik Tamam. açılan cam var. Tamam. Jadi Bapak Ibu semua mereka di sini produksinya untuk apa pintu, untuk balkon dan berkaca sebagainya. Dan abicim misalnya ev üstüne falan filan var mı abi? Misalnya rooftop için falan filan var mı işte abi? Roof için ya da falan filan. Yok, Misalnya yurt dışı yok. tamam. Ama eğer sistem katalog varsa bisa alabilir miyiz abicim ya katalog için? Sistem Katalog katalog mu? evet abicim. Aha, veririz. Beda. Tamam. O zaman teşekkürler abicim vaktiniz için. Allah kolaylık versin size. Görüşürüz. Teşekkürler abicim. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkürler. Siap. Mungkin juga di sini mungkin Mbak Mas yang lagi Mbak yang juga monggo silakan siapa tahu tanya juga, siapa tahu ketemu ini ya. Itu Inwan ya, bisa sama Jor juga mungkin ya Mbak Mas ya. Oke. Teşekkürler abicim. Kolay gelsin. Ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke sini, temennya nih. Merhaba. Merhabalar. Abicim kolay gelsin. Merhabalar. Selam abi, kalau sesim geliyor mu abi? Geliyor abi. Tamam. Benim adım Erik abicim. Indonesia'dayım abicim. Şimdi biraz biz ziyaret ediyoruz abicim sizin öneriniz için. Şimdi şirketiniz için bilgi verebilir misiniz abicim bize? Hangi konuda istemiştin abim bilgiyi? Mesela hangi ürünler falan filan yapıyorsunuz ya da hangi ülkeye falan gönderdiğiniz falan filan. Beni biraz Anladım. anlatabilir misiniz? Teşekkürler abi. Ürünleri ben size tanıtabilirim tabii ki de. Teşekkürler abi. Şimdi görmüş olduğumuz sistem lüks sürgülü dediğim sistem. Tamam. Hemen kumandasını veya telefonuna uygulamasını da indirip motorlu bir sistem. İsterseniz manuel olarak da kullanılabiliyor. Tamam. Telefona uygulamasını indirerek otomatik olarak da isterseniz motor çalışıp çalıştırılabiliyor. Tamam. Kita abicim turun. Jadi Bapak Ibu semuanya mereka di sini juga memproduksi untuk pintu, tapi bisa pakai aktivasi remote atau handphone atau Bluetooth. Jadi mereka bisa dari handphone dan sebagainya. Yine aynı şekilde. Kalau gitu QR code-nya di foto aja nanti di share kasih nama. Jadi nanti QR code-nya kita bisa share ke teman-teman untuk bisa di scan. Tamam. Şimdi falan filan tulis falan var mı abicim? Mesela şimdi katalog var mı sistem abicim? Evet, ben arkadaşa şimdi QR kod gerekli evrakları vereceğim. Oradan da incelemesini yaparsınız zaten. Tamam abicim. Ben size Teşekkürler abicim. göstereyim. Otomatik panjur sistemimiz var. Tamam. Evet, bu şekilde. Tamam abicim. Onun harici yine göstereyim ben size. Yine QR koddan okutup inceleyebilirsiniz de. Tamam abicim. Teşekkürler abi. Şöyle klasik katlanır cam balkon sistemlerimiz var. Tamam. Bu şekilde. Tamam. Evet. Oke. Jadi mereka punya ini Bapak Ibu punya dua pintu yang bisa dimodifikasi untuk desainnya. Şöyle sistem
sistemler var ama birbirine benzerlik gösteriyor. Bak şuradaki de giyotin dediğimiz sistem. Otomatik kış bahçesi olarak kullanabileceğiniz cam tavanlı, giyotinli, otomatik bir cam balkon sistemi yine. Baik. Jadi Bapak Ibu Kumanda. mereka ini juga produksi untuk ini untuk kayak pintu kebun yang bisa otomatis bisa di remote dari jauh juga Bapak Ibu untuk produksi mereka. Tamam abicim. Teşekkürler abi. Var yine başka çeşitlerimiz de var. Isı camlı katlanır cam balkonlarımız var. Tamam. Yine onlardan da isterseniz gösterebilirim. Teşekkürler abi. Bu şekilde. Ini bentuk mereka variasi baru Bapak Ibu untuk Isı desain. camlı Partisi ya itu. katlanır. Nah, Bu şekilde. Ben yine arkadaşa gerekli evrakları vereceğim. QR kodları internetten de inceleyebilirsiniz yine. tamam. Teşekkürler abicim. Untuk masalah nanti TVC sistemleri desainnya, var. nanti bisa kita akses lewat website atau browser mereka yang tersedia ke masyarakat nanti Bapak Ibu. Tamam ben Ya, arkadaşa abicim, veriyorum. Iya, kita teşekkürler Kolay abi. Kolay gelsin abicim. Kolay gelsin abi. Oke, udah saya ambil ya katalognya. Setelah itu ini Mas nanti bisa jelas lagi kira-kira sebelah kanannya Mas ngelewatin apa, terus nanti mungkin bisa dijelasin juga itu ada apa di sana. Oh ini nih Atau- marmer nih. Mas bulduk. Bye bye. Boleh marmer. Siap. Ya, Pak Erik, ada yang nanya nih. Ya. Ada yang nanya, untuk yang pintu tadi itu bisa pintu biasa juga nggak? Karena kan tadi kaca ya. Benar. Benar. Jadi kalau pintu biasa bisa nggak? Jadi untuk kebutuhan hotel gitu. Baik, nanti saya izin dulu Bapak Ibu ya. Nanti saya izin Aliko dulu. Ya. Halo, kalau lagi sih sesim Gelia mau apa? Hojam, sesim Gelia mau hojam. Sesim Gelia mau hojam. Sesim Gelia. Halo, sesim Gelia mau. Sorry tadi mereka ngomong ini masih di kita bahasa Indonesia jadi nggak paham tadi Mbaknya. Mbaknya udah saya kasih kok tapi dia nggak ngomong ya. Tadi soalnya kita lagi bahasa Indonesia jadi Mbaknya nggak paham tadi. Ini Mbak Nadila kan bertanya ke kita. Dan tadi waktu ketika ini bisa mohon ini dikasihkan sekali lagi. Ya. O biliyor. Tamam. Ne söyleyelim? Tamam. Dinledik. Kolay gelsin Allah. Kolay gelsin. Evet. Merhabalar. Sesim geliyor mu? Selam nasılsın? Geliyor. Merhabalar. Tamam. Sesim geliyor mu? Şimdi Geliyor. Erik hocam. Jadi Indonesia'dayız. Şimdi biraz penampilan ziyaret ediyoruz da sizin event için. Onun için şirketiniz penampilan anlatabilir misiniz hocam? Evet, firmamız Mertaş. İstersen gösterebilirsin. Teşekkürler. Bu şekilde. Tamam. Namanya Martaş. Mertaş. Ben Mertaş. kendim iç mimarım. Tamam. Çok güzel. Mermer ve mobilya üzerine bu tarafa gel. Mermer ve mobilya üzerine firmamız. İmalat kısmını da yapıyoruz ayrıyetten. Tamam. Bir dakika hocam. Tamam, Bu bir dakika şekilde. hocam. Efendim? Sampai sini biraz çevireceğiz hocam ondan. Biraz çevireceğiz. Bir dakika hocam. Jadi Bapak Ibu mereka di sini produksi untuk marmer. Jadi untuk pembangunan dan juga untuk desain apartemen mereka produksi untuk marmer di sini. Namanya Martaş. Buyurun hocam. Hazırım. İsterseniz gezelim. Boleh Tamam. minta brosur. Gezebiliyor muyuz bir yana? Gel. Çevirebilir miyim? Tamam. Arkadan isterseniz nasıl çeviriyorum? Arka kamerayı alırsak daha kolay gözüküyor. Her şey bize ters. Bugün o zaman Şöyle tut. Tamam. Jadi ini salah satu produksi mereka selain tadi Bapak Ibu, selain marmer tadi juga mungkin bisa menyampaikan tadi ini untuk peralatan untuk dapur juga dan untuk desain dapur di marmer dan sebagainya. Şurayı da göster. Merhaba deyin Endonezya'ya. Merhaba deyin. Kolay gelsin, nasılsınız?
Jadi ini Bapak Ibu untuk produksi mereka, ini mereka bukan untuk Bir dakika. kombinasi. Saniye. Şunu gösterin. Bu duyabiliyor musunuz? Evet, Bu tamamen traverten dediğimiz mermerden yapılmış bir banyo dolabı. tamam. Jadi Bapak Ibu mereka ini bikinnya semuanya dari marmer yang berbagai macam bentuk variasi produksinya. Begitu. Aynen. Biraz. Şu şekilde lake dolaplarımız var. Üstüne kullandıklarımız porselen tezgah diye Tamam. adlandırılıyor. Tamam. Jadi mereka di sini bikin Bunlar untuk tamamen, wastafel, bunlar tapi tamamen bawah mermerden dekorasyonlar. tamam. Betaka hojam. Jadi mereka di sini porselen sama perpaduan marmer Bapak Ibu untuk produknya ini. Jadi mereka bikin produksinya perpaduan antara porselen, marmer dan untuk bahan baku normal pada umumnya di bawah. Itu. Bunlar Haziran kısmındaki banyo dolaplarımız. Tamam. Böyle içinde çekmeceleri var. Jadi Çok ini arka mereka pakai kayu yang cuma tumbuh kurang lebih ini apa dipanen saat bulan Juli aja Bapak Ibu. Jadi mereka benar-benar spesial untuk produksi. Karena kalau seandainya mereka ini makine alanımız var. beda hari bulan bakal kan juga beda juga untuk kualitas tanahnya. Bu da aynı şekilde taşı porselendir. Tamam. Itu juga untuk item juga porselen Bapak Ibu. Böyle lake mutfaklarımız mevcut. Baik. Oh, ini baru masuk Bapak Ibu pertanyaan tadi. Oke. Bu da porselen tezgahımız yine aynı şekilde. Baik. Tamam. Jadi mereka sih semuanya produksi untuk porselen Böyle dan ini Bapak Ibu sistemlerimiz karena mevcut. juga. Tamam. Böyle gizli çekmecelerimiz var. Tamam. Ini kayak beberapa kayak lorong, memang mereka punya beberapa kotak rahasia di dalam produksi. Kapılarımız var bu Ini kayak şekilde. kayak lok rahasia Bapak Ibu. Tapi itu desainnya perpaduan antara marmer dengan porselen. Böyle bir vestiyerimiz var. Ini juga salah satu. Buta, aynı ada mı abla masih hocam? Porselen dia mah ya Evet. ada porselen Baklava dia. dilimli ayna diye geçiyor. Ini dari Hayır. porselen juga Bapak Ibu. Baklava dilimli ayna olarak geçiyor. Bu da lake vestiyerimiz. Tamam. Bu da aynı şekilde bir sürgü kapımız. Tamam. Ini juga salah satu pintu produksi mereka. Masih manual. Mungkin ini bisa menjawab tadi ya Bapak Ibu ya, yang tadi sempat tanya Mas tadi untuk yang manual tadi. Bu da aynı şekilde şöyle göstereyim dışarıdan. Bükmeç mermer diye geçer bu. Birbirini takip eden taş diye adlandırılır. Tamam. Bu şekilde bir standımız var. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum. Dahulunya sistem penampilan katalog var mı sistem hocam? Misalnya katalog warsa Efendim? sistem katalog Anlamıyorum. warsa katalog warsa alabilir Kart olarak mi? vereceğim. Kartımız Tamam. var, kart viziti. Tamam. Teşekkür Teşekkürler. ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Fotoğraf çek. Jadi mungkin nanti kita kan sudah ada kontaknya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin kita bisa kumpulkan semua pertanyaan yang masuk, atau ketika nanti ini kita bisa mediasikan dengan pihak mereka juga untuk pertanyaan yang masuk seperti apa setelah melewati. Atau mungkin Ibu Nadila atau Ibu Delisa atau Pak Junadi ada masukan? Apakah kita tampung semuanya untuk mereka stand yang sudah terlewati, kita mediasikan, atau kita balik ke lokasi awal? Bagaimana? Mengingat waktunya juga terbatas. Atau kita buka sesi kedua, Bapak Ibu? Bagaimana? Atau nanti kalau yang lebih detail mungkin kita bisa next-nya lagi gitu. Boleh. Untuk yang awal mungkin kita ada beberapa tadi kayak yang atap kan belum dapat ya, kita coba cari. Tapi tadi ada cat atap juga ada, ceiling dan segala macam. Tapi masih dalam bentuk cat ya. Benar. Kalau yang bahan materialnya kita mesti coba cari karena kan ini besar. Benar. Sambil juga menunggu yang lain. Nanti kalau misalnya
waktu kita juga kan kita cuma sampai jam 4 nih. Nah, nanti mungkin kita tetap Mas Aryo kalau masih ada waktu juga mungkin bisa sambil kolekin aja brosur-brosur sama kartu nama. Nanti kita akan share kepada teman-teman yang membutuhkan, kita tinggal forward aja gitu. Siap. Jadi nggak perlu ngobrol, misalnya ngobrol sebentar, minta brosur kartu nama, kita kolek semua, kita bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih juga, Oke. Pak. Baik, Bapak. Ya, ada apa lagi nih, Mas Aryo? Nah, yang di sebelah kiri ini, nah ini air panas ini. Water heater. Iya, apakah Bapak Ibu perlu tuh water heater-nya? Apa kita mau lebih detail atau ini kita ke slide selanjutnya? Ya, boleh coba. Oke, bisa mohon masuk ini Mas, masuk ke stand ini Mas. Water Pemanasnya. Masuk Jesu Falafilan. Merhaba. Tamam. Hocam kolay gelsin. Evet. Motor biliyor. Onlar nereden geliyorsunuz? Endonezya. Endonezya'da. Kolay Ne konuda? gelsin hocam. Sesim geliyor mu hocam? Sesim Geliyor. geliyor mu hocam? Tamam. Merhaba, Hocam kolay hayırlı gelsin. günler. Benim adım Erik hocam. Şimdi biz Indonesia'dayız. Biraz ediyoruz da hocam sizin event için. Ondan sekretariz için bilgi ya da ürünler falan anlatabilir misiniz hocam? Ya biarsunuz ya da bahasa ülke falan filan. Ya da siz kalau falan varsa da verebilirsiniz hocam. Ya da katalog falan filan var. Halo? Diyor. Sesim geliyor mu hocam? Evet, geliyor. Evet. Şimdi biraz sekretariz falan filan anlatabilir misiniz hocam? Sekretariz haber falan filan anlat. Evet. Şimdi nasıl hocam? Sesim geliyor? Geliyor sesin. Tamam. Şimdi şirketiniz bilgi falan filan anlatabilir misiniz hocam? Ne yapıyorsunuz? Ne falan filan? Katalogdan alakalı şeylerle alakalı ürün veririm. Bu problem değil. Tamam. 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 Teşekkürler abi. Teşekkürler hocam. Kolay gelsin. Sağ olasın. Size de kolay gelsin. Tadi kayaknya ada gangguan di. Tamam. Oturdu şey. Maka katalog yok mu? Katalog şey yapacağız. Tamam. Tamam. Sen dönüp geldiğinde Aha. ben sana vereceğim. Tamam. Tamam. Oh, bu. Tamam. Teşekkürler. Endonezya. Evet. Oke. Oke. Mungkin Ini kalau katalognya sudah ya, diberikan. water heater mungkin ada dekat AC nggak ya? Iya. Ya, mungkin aneh ada Tapi beberapa AC-nya yang butuh AC atau apa gitu. Oke. Oke, tadi AC, Ah, soalnya itu AC gimana? kurang laku ya di sini tuh jarang pakai AC. Soalnya di sini banyak Iya. musim dingin ya. Udah dingin sana ya. Jadi musim spring aja tuh masih 15 derajat, paginya 8 derajat. Jadi Iya. AC nggak banyak. Mungkin water heater lebih laku ya, Mas Juanda untuk yang di sana. Pemanas ya. Betul. Lebih banyak pemanas gitu ya. Pemanas saja, karena kadang-kadang pun mereka keluar pun sudah kadang-kadang 0 derajat atau mungkin ya 5 derajat begitu sih Mas. Jadi mungkin untuk AC pemanas itu agak dikit tinggi dan karena itu untuk produksi listrik agak mahal Mas Juanda. Jadi mereka bisa memanfaatkan pakai ini, pakai apa? Pakai water heater untuk ini. Nah, ini apa nih? Oke. Urun katalog ya. Oke. Merhaba. Kolay gelsin. Budu kolay gelsin. Kolay gelsin hocam. Alabilir miyiz? Alabilir miyiz?
Yok hocam yarın. Hocam kolay gelsin yarın. Merhaba. Benim adım Erik hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyiyim, teşekkürler. Siz Şimdi nasılsınız? biz iyiyim hocam. Bombayım hocam. Şimdi biz ziyaret ediyoruz hocam. Şimdi teknis falan filan bilgi verebilir miyiz hocam? Ne yapıyorsunuz ya da ne event falan yapabilirsiniz? Biz Türkiye'de bir üreticiyiz. Su yalıtım Tamam. malzemeleri üretiyoruz. Tamam. Yurt dışına satışlarımız da mevcut. Yani Hangi Türkiye'den ülke üretip dünyaya satıyoruz. hangi ülkeye hocam? Ee, Sizin Al- ülkeden? Genellikle Almanya gibi hani Avrupa ülkelerine satışımız var şu an için. Hangisi en Çalıştığımız favori? şu an Hangisi en favori ürünler hocam? Sizden alabilirsek. Mesela hangi NI Majada normalde Almanya'da ne gibi üretiniz falan filan? Almanya'da genel ana diliniz nedir? Bizim ana dilimiz Indonesiaca hocam. Onu Bahasa. bilmiyorum. Evet. Biraz farklı değil mi hocam? Ama İngilizce falan filan konuşabiliriz hocam. İngilizce falan Yok filan. hani başka hani İngilizce, Arapça bilen arkadaşlar var. Onlar isterseniz yardımcı olsunlar. Daha iyi anlaşırsınız diye. Tamam, sıkıntı yok hocam. Sıkıntı yok. Şöyle söyleyeyim. Bizim ana ürünlerimiz Tamam. şey yapma. Tamam, Biz sıkıntı yok. suya malzemeleri şöyle söyleyeyim ben size genel olarak ürünleri anlatayım. Biz Tamam. su yalıtım malzemeleri üretiyoruz. Bu ürünler hani binanın temelinden çatısına kadar her yerinde kullanılıyor. Mesela binanın temelini attınız, temele uyguladığımız ürünler var su yalıtımı için. Binanın katlarını çıktınız, işte banyo, tuvalettir, binanın içine iç cephe boyasıdır, dış cephe boyasıdır. Binayı Tamam. çıktınız, çatısına işte poliüretandır, hani güneşe dayanımlı ve suda geçmemesi için kullanılan bir ürün. Bunun gibi Tamam. ürünler üretiyoruz. Tamam. Ben buradaki arkadaşa ürünlerimizin İngilizce kataloğunu atarım, size iletir. Oradan daha iyi anlayabilirsiniz. Tamam. Jadi Bapak Ibu semuanya mereka di sini produksi tentang kayak tadi itu untuk upload cat yang anti air, kemudian untuk produksi pondasi. Jadi mereka di sini ngebantu untuk bikinin desain yang anti air juga untuk produksi solar panel juga Bapak Ibu semuanya. Nanti akan lebih jelas lagi kita akan bakal share katalog mereka dengan informasi dari iCommunity. Teşekkürler hocam. Onun için mesela katalog için akhir falan görebilirsin hocam. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Ben teşekkür Kolay ederim. gelsin. Ben size numaranızı alayım. Size katalog iletirim İngilizce. Onları iletirsiniz. Tamam. Mereka juga tadi sudah ngasih untuk apa kalau bahasa Inggris jadi biar lebih paham untuk ini untuk apa untuk dikirimkannya ke kita semua. Begitu. Oh, itu satu buku dikasih. Bukan. Oh, enggak isi dia 10 tahun. minta- Formnya. Kalau satu buku kita happy banget ya, Mas ya. Kasih kontak Nah. Delisa aja, kasih kontak Delisa biar itu Oh, dia. oke. D nomornya Delisa berapa Delisa? 08 Plus 62. 8 61 861 8561 8561 5654 5654. 1852. Ya. 62 85 61 56 628 561 5654 182, right? Yes, right. Bener ya Mbak ya? Email address Email addressnya delisa@icommunity.id. Delisa at icommunity.id. M-nya 2 ya? M-nya 2. Community .id. .id. Oke. Siap. Yes. Yes. Speak English. All right. Yes. So where should I put in here? What you want? I don't know. What should I put in here? Company name. Oh, company name. Company name. iCommunity. In here. iCommunity.id. Community.
I see. All right. Yes. Okay, thank you. Thank you. I will send our catalog. Okay. All right. Thank you, Ojam. In Kolayasin. English. All right. Kolegasin. Nice to meet you too. Oke. Jadi mereka lebih banyak itu ya, chat-chat sama adesif gitu ya? Kenapa Mas? Maaf, tadi sudah nggak jelas. Lebih banyak chat sama adesif gitu ya? Seperti itu sih Mas. Sama marmer Lebih tadi banyak. beberapa aja. Iya. Ini metal ini. Coba Nanti metal biar- mungkin ada nggak? Nanti Apa? mungkin aja Mas, biar lebih. Bulduk. Oke. Buyurun. Siap, saya lagi. Merhabalar. Merhaba, kolay gelsin. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Ben Erik hocam, Indonesyalıyız hocam. Şimdi biz Indonesia'dayız. Şimdi sikat Evet. penampilan anlatabilir miyiz hocam? Ne yapıyorsunuz penampilan? Hangi ürün penampilan yapıyorsunuz? Biraz anlatabilir Ben misiniz? şu an burada hostesim. Hani pek bir bilgim yok ama panel üretiyoruz. Hatta örneklerimiz burada. Arkadaşınız size gösterir. Tamam hocam. Daha iyi bilgi için gerçek sahipleriyle konuşmanız gerekiyor. Onu Tamam. verebilirim isterseniz. Tamam olur hocam. Teşekkürler. Şimdi Tamamdır. Endonezya'ya selamlar. Waalaikumsalam. Kolay gelsin sini. Teşekkür ederim. Jadi beliau ini cuma ini kayak salesnya aja sih, maksudnya untuk SPG. yang SPG-nya aja Mbak, Mas, Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kita bakal diarahkan ke yang lebih berbenah. Türkçe biliyor musunuz? Evet. Arkadaşlar biliyor mu? Evet. Merhaba. Ben Türkçe bilmiyorum için sıfır abicim. Ya kolay gelsin. Şaka yaptım. Kolay Merhaba. gelsin için. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hocam? Teşekkür ederim. Ben Erik Efendim, hocam. anlayamadım. Benim adım Erik. Indonesyalıyız. Evet, memnun oldum. İşin- Kerem ben de. Memnun oldum hocam. Şimdi biz Indonesia'dayız da. Şimdi biraz Evet. ziyaret falan ediyoruz. Biraz sormak istiyoruz. Şimdi Evet. şirket ini sedang ne yapıyorsunuz falan filan anlatabilir misiniz hocam? Lifa falan filan. Tabii Lifa ki. hakkında ne yapıyorsunuz? Alçıpan profili imalatı yapıyoruz biz. Tamam. Bu asma tavan ve bölme duvarlarda kullanılan profilleri Tamam. arkadaşlara çevirecekseniz bekleyebilirim isterseniz. Kalau devam edin tapi çevireceğim sıkıntı yok abicim. Devam edebilirsin. Ben çevirebilirim. Sıkıntı yok. Sesim geliyor mu abi? Sesiniz Sesim kesik geliyor geliyor mu? ama bir daha tekrar ederseniz duyuyorum şu an. Sini siz anlatabilirsiniz. Ben çevireceğim. Sıkıntı yok abicim. Anladım, Evet. tamam. Samsung Kavak'ta bulunuyor fabrikamız. Alçıpan profilleri dediğim gibi tavan ucu ve duvar gruplarından imalat yapıyoruz. Bunun yanında alçı köşe profilleri var. Profillerimizde kullanılan bağlantı elemanlarının da imalatını yapıyoruz. İşte klipsti, askı maşasıydı vesaire. Onun harici diğer ürünlerden alçıpan, karolam ticari olarak alıp satıyoruz. İhracat da yapıyoruz, yani yeni başladık. 3 yıllık bir firmayız. Henüz yeniyiz sektörde diyebilirim. Ham madde olarak galvaniz saç kullanılıyor bizimkinde. Tamam. Cek lebih berikutnya. Jadi Bapak Ibu mereka semua di sini ada produksi untuk semen dan juga untuk bahan baku pembangunan dan sudah 3 tahun jalan. Dan so far mereka ambilnya dari beberapa daerah di Samsung juga untuk produksinya. Dan mereka juga sudah ekspor keluar juga Bapak Ibu. Buyurun abicim. Buyurun abicim. Var mı arkadaşların soracağı bir şey varsa arkadaşların cevaplayabilirim. Mungkin kalau Bapak Ibu mau tanya tentang produksi atau mungkin tentang profil semen atau mungkin bangunan bahan baku pembangunan, monggo silahkan. Ada dari teman-teman sekalian? Iya. Şimdi iya Bia, sıkıntı yok Mama. İsterseniz falan filan katalog varsa onu alabilir miyiz abi ya? Neyi acaba? Katalog varsa alabilir miyiz abi? Tabii arkadaşa ben vereceğim şimdi katalog. Ürünleri de göstersin size isterseniz. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin Tamam, abi. sağ olun. Görüşmek üzere, Kolay sağ olun. gelsin. Ürünlerimiz şurada, gösterebilirsiniz isterseniz. Tamam. Çeşit olarak. Katalogda bırakıyorum. Katalog tamam. Tamam, şey ikram edebilirim. Tamam. Kolegasin. Iya Mas, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua di iCommunity untuk steel structure ya Mas. Mungkin ada berhubungan dengan logam-logam atau aluminium atau steel dan sebagainya. Mungkin kalau ada bisa di-share Mas. Ya. Oh ini udah tadi nih ya. Sudah.
Atau mungkin nanti amannya ini aja ya Mas, nanti kita Ini bisa lift, ambil. ini lift ini asansor. Mungkin ada Bapak Ibu yang minat untuk tentang ini lift atau tangga berjalan. Atau Iya. mungkin lebih enaknya gini nanti ini juga waktunya sudah pengennya sih bisa berjam-jam Bapak Ibu ya. Cuma namun waktunya berbatas. Jadi nanti kita bakal compile semua pertanyaan, maksud juga brosur yang ada kita akan kompilasi. Dan nanti setelah itu oke. Mungkin kita bisa minta sekalian jalan ke lift Ya dulu. ini lift kecil nih tadi Jelasnya. minta Pak Akbar nih. Bisa Lift boleh? bisa ke tadi Mas Aryo kok ke lift tadi mungkin untuk Lift tadi, oke. terakhir request ya. Ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum sempat request boleh ditulis aja dulu listnya. Nanti Mas Aryoko coba akan muter-muter ya, muter-muter untuk kumpulin katalognya, nanti akan di-sharing di DM ya. Nanti buat yang belum follow Instagram follow dulu Instagram iCommunity, nanti bisa DM ke akun Instagram kita untuk request katalog-katalognya gitu ya. Gitu. Nanti Melisa yang akan oper gitu katalognya. Siap. Kolay gelsin hocam, nasılsınız? Nasıl gidiyor? Sağ olun, teşekkür ederim. İyi Sesim gidiyor. geliyor mu hocam? İyi Geliyor hocam. sesiniz. Şimdi Indonesyalıyız hocam. Ben Erik. Şimdi Indonesia'dayız. Şimdi biraz sorumuz var mı hocam? Şimdi biraz falan filan teknik falan anlatabilir misiniz hocam? Ne yapıyorsunuz? Hangi asansör falanları yapıyorsunuz? Kita anlatabilir Biz misiniz? her projeye uygun asansörler yapıyoruz. Makine dairesi, makine daireli, yürüyen merdiven, asansör. Hepsini yapıyoruz yani. Her projeye uygun. Resim. Tamam resim falan var mı sizde ya abicim? Resim falan Resim? filan ya da video falan Katalog. filan. Iya. Video. Katalog varsa çok iyi olur abi. Katalog da var. Katalog da var. Katalog da var. Video da var. Bak maket asansörümüz burada. Bak göster Teşekkürler abi. asansörü. Tamam. Şu mesela şu asansörü göster. Bu maketi asansörüm. Bak çalıştırıyorum. Ini Görüyor musun? untuk maketnya Bapak Ibu. Evet tabii gördüm. Bak bu minyatürü. Ini Görüyor masih musunuz? miniatürnya. Evet tabii gördüm. Yani fuar alanı olduğu için minyatürünü yaptık getirdik buraya. Birebir makine dairesiz bir asansör. Hızlı ve seri bir asansör. Sessiz, konforlu bir asansör. Siz Ini buat gedung ülke, atau buat rumah bisa ya? Abicim bu bina için mi ya da Where ev are you için from? mi abi? Endonezya, okey. Evet. Şimdi abicim bu Katalog. ev için mi bina için mi abi? Apartman için mi? Hangi- Apartman, bina, evet. Apartman, bina. Jadi ini untuk apartemen atau rumah atau mungkin juga kantor Evet. sih. Untuk sofa yang mereka Evet. bikin. Evet. Tamam Apartman, abicim. Jadi Tamam, pas ben katalog veriyorum arkadaşa. Teşekkür ederim. Tamam, Sağ terus olun. abicim kolay gelsin abicim. Nanti Sağ mereka olun, seperti size de biasa kolay akan gelsin. share ke kita untuk Teşekkür ederim. katalognya. Seperti biasa Bapak Ibu nanti mohon maaf, aneh kan kalau kita untuk bisa bikin sesinya bakal mungkin 3 jam 2 jam ya. Nanti kita akan bikin sesi yang kedua atau ketiga keempat sebagainya. Namun yang pasti apapun yang masuk hari ini kita akan kompilasi. Kolay gelsin abicim, kolay gelsin. Nanti setelah itu kita bakal share tentang informasi tentang hari ini siapa aja untuk produknya apa aja. Dan nanti kita bisa share di Akib Media Official di Instagram. Oke, mungkin dari Mas Erik ada yang mau disampaikan mengenai Niti Basah mungkin? Baik, Niti Basah di sini so far kami juga ini Bapak Ibu semua kita kayak sebagai mediator untuk teman-teman kayak IPMI dan juga mungkin paguyuban untuk mereka yang bisnismen juga ada brand juga. Jadi kita di sini ibarat kayak sebagai mediator untuk teman-teman yang ingin bisa belajar bahasa asing atau belajar means kita bisa sebagai mediator untuk menerjemah dan sebagainya. Jadi ketika kita nanti next mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau mungkin mau informasi atau mungkin mau belajar bahasa asing lebih atau coding, animasi, game dan sebagainya, kami siap Bapak Ibu. Namun lagi kita juga siap untuk kolaborasi. Jadi kita nggak cuma ibarat membuka peluang yang lain juga dengan Bapak Ibu semua di sini. Jadi kita sama-sama mencuankan apa yang ada untuk bisa saling profit dan juga bisa satu rokmi gitu Bapak Ibu. Karena sampo as to collaborate gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi mungkin kalau nanti teman-teman di perusahaannya ada pengen partneran nih sama orang Turki, sama orang China, ya kan sama ini butuh ahli bahasa, nah bisa kontak ke Niti Basah gitu ya. Karena Benar. Niti Basah punya 10 bahasa ya. Ya, kami so far ada 10 bahasa asing lebih dan kita punya ada kurang lebih 6 pengajar yang lagi di luar negeri juga, termasuk juga klien kami di PPI Dunia.
Jadi kita bisa konekkan contoh nih, Mas Stanley kita mau bikin contoh kayak jenis serupa di Jerman, atau mungkin di Taiwan, atau mungkin di Thailand, atau mungkin di Eropa, Latin Amerika. Jadi kita memang banyak pengajar yang tersebar di luar juga, dan mereka bisa mengajar sekaligus sebagai mediator untuk bisnis Bapak Ibu semua. Itu Bapak Ibu. Oke. Nah, hari ini adalah event perdana kita nih ya dengan Unitibasa. Kita coba di Turki gitu ya. Nanti next-nya kita akan coba lagi dengan pameran-pameran yang ada di negara-negara lain ya, Mas Stanley ya. Siapa itu Pak? Rahasia Pak ya, surprise ya Pak ya. Just Kita follow cari dulu di Instagram. pamerannya. Iya, makanya di Instagram dulu, follow, kemudian kita akan update apa yang perlu diupdate. So, don't miss information Bapak Ibu semuanya. Pamerannya, dan mungkin kalau dari teman-teman ada request nih, kira-kira di Taiwan ada pameran nih, tapi saya nggak bisa berangkat nih. Nah, kita bisa bikinin virtual tour kayak begini. Benar. Kita bisa bikinkan hybrid atau offline tour dan dihubungkan dengan online Bapak Ibu semua. Jadi di Indonesia tapi tetap apa yang kita pengen di luar tetap bisa jalan semua. Begitu Pak Juan. Yes, oke. Nah, udah jam 4 nih Mas Stanley, mungkin ada rangkuman atau apa? Jadi so far Bapak Ibu semua di sini, Mas Nuwun buat hari ini sudah meluangkan waktu juga, dan maksud juga ibarat Bapak Ibu meluangkan waktu buat tanya-tanya dan sebagainya. Dan yang pasti kalau Bapak Ibu pengen tanya atau pengen share informasi apa yang dibutuhkan, bisa sekali lagi bisa follow Instagram iCommunity, dan apapun yang akan Bapak Ibu ingin share bisa kami share di Instagram tersebut. Dan mungkin Mas Ika mau disampaikan juga mungkin sebelum kita tutup acaranya. Yes. Atau mungkin kalau ada yang mau liburan ke Turki bisa kontak Mas Aryoko gitu ya. Siap. Bisa. Untuk liburan juga kami Unitibasa juga siap ngebantu Bapak Ibu semuanya. Jadi senang-senang oke, kolaborasi oke, semuanya oke. Siap. Jadi kalau butuh guide lokal gitu ya di Turki, ya itu boleh kontak Mas Aryoko juga. Siap, baik. Mungkin terakhir kita bisa foto bareng. Boleh. Oke, Delisa mungkin boleh dibantu. Kita boleh on cam, beberapa Bapak Ibu sekalian yang bisa on cam. Oke, Delisa mungkin bantu. In pose in 3, 2, 1, action. Oke, sudah. Baik, terima kasih buat hadirin semuanya Bapak Ibu, lemah teles pangeran sing bales. So, terima kasih buat kesempatan hari ini semua. Semoga next kita bisa bikin the next event lagi, bisa barokah, bisa berberkati, dan bisa berguna buat semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih Mas Stanley, Mas Aryoko. Ketemu lagi di event berikutnya. Terima kasih. Jumpa. Ya, and all ya. Thank you. 3, 2, 1. Bye-bye.